Okay. Why surrender ini? Kombati lagi po ng Team Dumanog. Hot na iskwarta ni. Ubay-ubay gidaan ng Team Dumanog. Saksako. La! Bang! 1-0, 1-0. Oh, ay muglakaw ha, kay kini taparay pa ni, patikim pa ni. Ado na ba tayo, kuha na ni, championship match sa atong liga ni Ria sa Barangay Nalob ha. Volleyball dayon-dayon. Doon na ba tayo championship match. After the championship match, we will have our bakbakan. Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Cebu City, Jobert Colapo Ruiz kontra sa Team Dumanog, Nonil Orly Janlep. Toko ni Janjan. Linaw na. Goodbye Philippines. I go to ball. Ono Igualis. Ono Igualis. Matsalam kaya sa atong amigong organizer dire. Salamihan nga pa diyo itong gidalit ni Boss Jason Encilia. O sayang pinanggang asawa. Sakto sa asikaso ang mga players dire ha sa Barangay Nalob. Ipakaon sa dito ang Team Dumanog. 2-1 in favor of Team Dumanog. 2-1 sa atong game 3. Itu ka. Wow. Kini para Tris. Cici. Anemic shot. Oy, Tris. Oh no. Wala bagong nga sa ano dira. Kini para 4. Marcel. Ha? Corner shot. Over na bakod. Ono Tris. Cici para Dus. Wait. Parang ang tamlay ng dipinsa ng Team Dumanog. 2-3 na mga igan. Iyon na naman oh. Abay nako. Pinatay lang sa serbisyo. 3-all. Kini para 4. Jajad. Ay, hawan pas kang manang. Gibarbasang Jajad. 4-3. Kumbati Team Dumanog. Habang may buhay, may pag-asa. Yun na naman oh. Cinco Tris. Kini para 6. Baby Orly, where are you? Pasok na pasok. Size 3. Tatlong puntos ang kalamangan sa Team Boloon sa ating Game 3, Money Game. Hapon. Jajad, answered by Nonel. Marcel firing, defended by Hapon. Hapon. Buha pa. Nakabunal si Jajad. Gipukot ang bola. Side out. Three size. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Nonel. Imupon. 4 size. The lead is cut down to 2. Wait. 5 size. Wait. Igualis size. Kini para City. Nonel.
Beverly. Out ball. Overthrow. Shout out tayo ni Ma'am Maricel na gusto ni pa sa tiempo diya sa Guadalupe Carcar. Owner of Maricel Anthony Chicharon. Shout out sa Dipus Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Topo ni Chichi, basang-basa niya pon. Ikaduha, walang nagawa ang depensa sa Team Dumanong. Nice pleasing, courtesy of Chichi. 8 size kini para 9. Chichi again. Aba. Woo! 9 size, 3 puntos. Kini para Gis. Hapon. Kumbati. Naku. Laras. Aplas ni Birli. Buyog-buyog ini bungkal na. Hapon. Allah kaniya. Bang. Nice shot coming from Hapon. Size 9 lang yapon. Size 9 in favor of Team Bulacan. Servisyo batang may laban. Hapon. Overhead. Lah. Panggunit dia Marcel. Panggunit. City. Noibi. Baby Orle. Nonel. Fire in the hole. Giba si Jajad. Binumba ni Nonel. Also Noibi na. Ito para Iguales. Wait! Iguales 9 na. Iguales 9. Kini para bawas niya sa Team Dumanog. 2-0 ang atong standing. Kining game 3. Para bawas sa Team Dumanog kung di matiwasan. Bang! Baby Orle. Aplas kining. Last 2. Gis 9. Last 2, last 3. Kene para 11. Gibuyok. Bang! Namato na Sunil. Gibato. Tara, ayay. Lah. Gigipon. Bang! Allah kaniya. Okay. The crowd applauded because of the shot of Hapon. Bang! Daog na. May daog sa game 3 ang Team Dumanog.